Oh, yan ne guys. Idalado ko kang tigtigan. Yan, ipasyal da kayo. Bata akit yung tigtigan. Hindi pa may kapagtigtigan ken. Ayan na, ipasyal da na kayo. Oh, yan eh. So, yan. Maranon pa yan. Siguro, mga oras pang kay yan. Mga alas 9 yan. Or alas 8. Yan muna akong lobken. Actually, enak man talaga may ipagtigtigan ken. Palob ko po obra. Kasi po, yung obra ko, kanya mismong tigtigan. Libutad ng tigtigan ng obra ko. Sala na ko waring mag-obra ko. Umuwi padala ko pa kayong tigtigan. Sala na ko waring ito. O di may pagtigtigan na ako. O yan o. Yung bandakin, marakal pong tao. Papuntang kayan, jumbo, ay pure gold tapo ken pure gold junior balibago nung balo yepa ita yapin yan malapit po ken yan yan. So yan ikiyore tangala tangaragulda kung bisa kami nung ito laklakan me ito nung agisan me o di agisan me di ang kumoya ka mga bunsol mga takaragul inuman mo ngalak o yan o. Ayan, wala pa masyadong kay ken. Wala pa masyadong tao ken. O kalulog ko pa kasi ken yan. So yan. Kalulog ko pa papuntang obra. So syempre, loob ko, mamasyal ko pa. Syempre, marano kong nilub ken. So alas 9 yung loob ko. Mga alas 8, tune up ken para makapagtigtigan mo. Wakit kayong tigtigan. O yan, may kadob na ako yung obra ken. Ninumal kong pasibayo. Kasi po, atik pong 15 minutes break. Siyempre, pasyalan kaya po yan. Marialing nga may pasyalan yan. Ayan o, pasyalan kaya. So, banda ko mungkin malapit keng obra ko. Banta, ako po 15 minutes over break. Or 15 minutes siya yung break time po, ma-over break ko pa. Ayan o. So, medyo darakal na tao ken. Sasya na la. Nakainom nung lasong ken. Kaya magulunod din tao. Lasong tangalak. Yan o. Kaya po may murit na lang. Hindi pala, pala lason ta pampamurit ya pong pampamurit ya. Yan. May murit no po ganarian na o. Balada siguro ne. Nung wala ko mo pong obra ken gino ko si bayan da kayo ken. Ne? O yan o. Marakal na tao ken o. O yan mo ti pampogi lalabas. Hay pogi 150. Yan o. Okay, tanda na si peka totoo nga pa pala sinundan kaya pa pala video. Ay ali palub na ako pala kay ni yan o. Mariang pa yung obra ko yan kan mismo lulug ko mismo lulug. Mo na mananang nga ka mapatigtigan kan mismo luban mo at iminom. Gino ko ya kawari may kritikan ken karal pa chicks tiyarak la pa. Ay gino ko magwala na lakin. O yan. Yan po, long break ko na po yan. Lunch break, 1 hour. Ayan yung obra ko. Ayan o, kanyang obra ko. Kaya kawari mamasyal metong oras. Gangin na kamangan. Mumabsi na kamang kareng kakit mong chicks. Ayan o. O, puro pati papa. Managig kaken. O, ayan niya ako. O, ayan yung kayabi ako. Hapon niya. Miss ko. Hapon niya po yan. Potang nga tiyang gagawang kayan. Ano man, blurred niya po. Hapon niya. Kaya mo akit. Yapin, nang kaya po ta mic pag-sex po kaya, blurred ya kayain kaya. Ilagyo na po yan, Osaki. Yan. Kaluguran kaya po yan, kaya be cobra. So, kaya pong BPO, kachat, ya po, kaya. Japanese yung pagsabihan. O, ya ako, international lang yung kasabi ko, ya, Japanese ya. O, yan o. Ayan, yung Osaki. Kasi hindi Osaki yan, kaya ako po yung makapamuti. Yan o, kung makasindi ka, bala mo mapsi ka ken brada, pero tutunan yan, yak pamiyang ken magpakapsi kung mukha rin kakakikong chicks, ayan no. O, liyan mo na o. Ken, medyo marakal na tao ken, nanunanungan din kakakitong tao ken no. Tinapang pa 10 lang kain, ano ito. O yan no, ito, malasangan niya idara, talaga malasangan po ken. Kagino ko, niya nga ako minta ken, ko pawas, makakayo ko pa, long sleeve ko pang makapal. Gino ko, kaya kuha rin mendilo ken pawas. Yan o, sika na po ken, ano nang oras yan. Yung break time ko ken, 12:40. O, alas 12, dakal na puntao. Yan o, yung tigtigan na ini,
Second day na po, Sabado. Kaya marakal ng tao. O yan no. Nakakaakit mo ko diyang alwalwang tao ken no. Yan o, may pagsiksikan na ako ken. Kunyari mo kanyan ken may pagsiksikan ko. Kunyari mo may pagsiksikan pero manyansing ka mo ken ne. Nesoy. Alam mo na makablandi ka pa buwak. Kayambak lang kay kain para mablandi ka. Ito lang kay kaya di kayo pisagik chuk yung gulok ko. O tapapansin ako, ba't niya pong lambat maglakad? Kasabi kayo mo kayong gulok ko. Pero mitataluya, kaya pala mitataluya, di diskarte kitan chicks. Yan o, saki o, kabat kanyan na, kalambat mo. Sinimple na ka na naman may nyansing kanyan, eh. Ika talaga saki, magaling ka, eh. Turo mo na ako ka rin diskarte mo, diskarte nga po, eh. Ayan o. Ang sa akin ngayon, magaling ka talaga, eh. Kunyari, mula-mula ka, pero yung diskarte mo yan, malupit, ne? O, ne mo, kakanya ka pa mo, ne? Something mo nga po, ne? You know? Pero mag-enjoy kaya puken. Huling susilita may metomingor sa break time, gangay kaya pumengan. Kasi lunch break ya po ita, long break mo ginamit niya keng mamamasyal. Eh, bawal naman puminumkin. Magobra ka, madali ka, loko. Pero pwede na ka mamasyal basta maka-break ka. Ay, ano? O ini kini bandang kini malwalas. Kaya madibutad malwalas po tao kini nemula o. Pero bandang kaya tang dakalabanda po. Dara kala den tao, karla po magtipon-tipon. Una naman gawa mo kaya tang alambanda, di ba? Stulapin naman. Karila magsiksikan. O ini o. So yan, Kepoy Johnson. Nung kilala niya po Johnson, alawa po itang kay keng Mobile Legend eh. Johnson po yan, nakayabi ako magobra. Ay, ali pala. Kaya ako balo, nino pala yan. Yan o. Kaya ako balo nung kilala niya po yan, ako kikilala. Kawaings niya po itang kayabi kong obra. Si Johnson. Hap-hap ya po ito. Ayan, kanya po may perform. Ayan o, something na yung gaya eh. Yung view na o. Hotel ya po yan. Kaya malibago. Ayan o, parang malbiya kaya ako balo ng pagmulalanda. Guli-guli sa kaya ka rin. Pagmulalanda po itang kalbo. O, nanula rin eh. Ipita balak kanyang kin.